صحي تاريخ زشلما فتحي ددبيت الشما صحي زيت عربة كل شعن بهو رايسمت كالميديا ددبيت منه مسرتا حاجرة تقراي زرقاقت بأن مسرتا تكالات تعبر أما عدينا بنرئين نعد هاجر تكالات يخونا هاي تكالنا نحجز زمت زعامة وراي سلازي ددبيت كتعنببن كتعبين شرحل ثلاثنا كتسلمتن ددبيت نحجز أبلا ددبيت نخون ددبيت ميديانا لسان حزبنا ددبيت تيفي بعود كخمت زعامة وراي ددبيت ميديانا ميديا حزب تقراي ددبيت ميديا حزب تقراي ددبيت ميديا حزب تقراي سلام تعني هذا اللي كبرت بيتسب ددبيت ميديا كمون تخاتلتي مدب كواخم نواخم أمر بكواخم نواخم نايلومي فلي بزول ملكعو كلتا جايش حيزة قريبا له أبرئ ستري وخمسة لهم مسمع الدوس مس بي عنداري لزول له زيناتي كاليو ناتهم يكونن أجايشي أبزو حزتري وزول لهم رئسي أسفح بيلنا قالوا تون عبيتي نتبتات نالعلنا أنحيت كنقبرينا بسنة صنيحكم مدلواتنا ختكافلوا نخالط ون كتكافلو شير لايك سبسكرايب كتغبروا اب محبراو ميديا تكتاتلنا تلفزيون تكتاتلنا خا ميديانا خعبي كدلدل حدش استوديو نسرح زلنا مقلون اب غزيو خبصح منتان ددبيت كدغفو تكالكم مهرتكم بددبيت تلفزيون كتفالطو بزي غاطام نعدمكو نافت مدلاو كوس دوكمي سناس أجايشي تعدل منجستو حلاف بيرو ترانسبورت ناي تجراي كمون جوديفاي طلعون بعلمو يا حقن ناي حوحات ما أخلي مرارحانيو بوليتيكا تاتي حيزة زلهو من الواش ناتي ناي بوليتيكا كلا تقول بزيا أخذ فتن مالتي مقعد عن مصاهم مقعد عن سنة مقعد سنة قرم يا خبر اللي من غلطيكم صوعتنا خبيركم ابزو حزي اب سكرين نريو زلنا رأس نمميات غزيكم مسويكم بسلز مصاخم بشم تخاتلتي ددبيت تلفزيون كمسغناكم فتو نتبتاتنا صفحتيهم قللت يكونون بب ناي محبراو ميديا مساختكم تصحفوا عزبيه اب ميديا تاتون كومو فلاي غوديفاي ناوزيو استوسنو معلتات مصيلو توصل دي ما يكون من الاشكو اصني قد وزي مت يخبل خوني تعدلنا ناي مجمريا خاي خون دقيما نكو عاد حن مساخم نخلتيهم ناي مجمريا حتى يكل عليه مس غزينا انتان كنكيد صمدو زبحال حزب تግራይን حزب ኤርትራን بحاده ኮይኑ ዝመጾ ዘለው ሕጂ መልስ ዝብል ትርጉም ዝሓዘ ጽምዶ ዝብሃል ኣሎ ስለ ጽምዶ ንዓኹም ኮነን ተኸታተልቲ መደብና ብዙሕ كتنتن اي دكمن اوزيو اب ددبيت النات زاربنالو بزح ناولنالو صنحنا سلا زخونه ناتكم رديت جن سلندلينا صمدنا العل زلنا لذي اب صمدو زلكم رديت انتي يمثل زبل مجمريا حتى كغورو دحرينا فتنا اي بي بي خنمصينا صمدو خميكم تريو مفتح ديو حدغا ديو ويس مفتحن حدغان كلتي راينا ايمو بوزين تتخيدو زحاش ممارص خونيو تولو ነገር አለዲዩ ከመይ ትርዲትኩም መብጽምዶ ንህዝቢ ከመይ ተረድእዎ ተደልዩ ዝብል ናይ መጀመርያ ሕቶይ ከውን ጋሻ ደኸነ خبر ሞን ታደለኸው መጀመርያ ያኔ ላይ ዶክተር ኃይለ ግራም ያው እቲ አጀንዳ ወሳኒ አጀንዳ ይሕጂ አከራኻሪ እውን ኣብ አጀንዳ ዘሎ ሆት አጀንዳ ዝበሃል ትግራይ ጽምዶ ዶ ይሐይሽስ مس بي بي مدمار زبليه زوستانتو معندار نقدفما دمرودت حيشس صمدوح تا تግራይ ተዋጻ መማረጽስ ታይ እንተወሰድናይ حيش ዝብል መማረጽ ሒዙት ሰብ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ኢሊት ትግራይ ናይ ሚድያ ሰባት ይምጉቱ ለው መሰረታዊ ተን አጀንዳታት ሓደ ኣብ ትግራይ ተጻመድቲ ኣካላት ኣለው ምስ ሻዕብያ ኮይና ተጻሚድና ትግራይ ክነው ሕሲና ዝኽእል ዝብል ዝዛረቡ እቲ ካልኣይቲ ከዓ ምስ ፒፒ ኮይና በውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ዝብሉውን ኣለው
ሳልሰይቲ ናተይ ቅዋም ትግራይ ዓርሳ ኽኢላ ጠጠው ትብለሉ ዳ እምበር ሓረድታ ፀላእታ እትመርፀሉ ብድሕሪት ዝሓረድ እዋን ብቅድሚት ዝሓረድ እዋን እናወዳደረት ናብ ፀላኢ ትድመረሉ ወይ ትፅመደሉ መስርሕ ንትግራይ ኣይጠቅምን ጥራሕ እንተይኮነስ ናይቲ ጥፍኣት ናይቲ ዝጀመርናዮ ጥፍኣት ናይ ዝሓለፈ ፀላእትና ዝጀመርዎ ተናቢቦም ጥፍኣት መቃቂሎም ከዓ ከጥፍኡና ዕድል ዝህብ ስለ ዝኾነ ከም ተጋሩ ውሽጥና ዓርስና ክኢልና ውሽጥና ኣጠናኺርና ክነጠናኽሮ ክነሃንፆ ዝግባአና ትካላት እናሃነፅና ምስ ናይ ደገ ኣካላት ምስ ገራውትና ከዓ ብናይ ተብተብ ፅምዶ ተይኮነስ ስትራቴጂካሊ ብዝኾነ መንግስቲ ዝመርሖ ዝተማእኸለ ፖሊሲ መሰረት ገይሩ ፖሊሲ ናይ ህዝቢ ወይ ናይ መንግስቲ ጌራ ርክብ ክትገብር ኣለዋ ኢሎም ካብ ዝምጉት ሰባት ሓደ ስለዚ ናተይ ርዲኢት ጥቕልል ዝበለት እዚኣ ስለዚ በዓላ ዓርሳ ኽኢላ ክትብል ከለኻ ንብስ ኤርትራ እውን የድልያን ፅምዶ እውን የድልን ምድማር እውን የድልን ዓርሳ ኽኢላ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኤክስፕሌን ገበረለይ ብደንብ ዓርሳ ኽኢላ ማለት ሕጂ ብእንግሊዝኛ እንታይ ይብልዎ ምስለካ ዶክተር ስትራቴጂካሊ ኢንዲፐንደንት ይብልዎ ስትራቴጂካሊ ኢንዲፐንደንት እያ ክትከውን ዘለዋ ትግራይ ኢለ ዝኣምን ስትራቴጂክ ኢንዲፐንደንስ ብዙሕ ጥቕምታት ካብ ዘለዎ ስትራቴጂ ሓደ እዩ እዚ ማለት ኒውትራሊቲ ማለት ኣይኮነን ካብ ኒውትራሊቲ ኣዕሩይ ዝፍለ ተርም ወይ ከዓ ናይ ስትራቴጂክ ከይዲ ስልሒት እዩ ኒውትራል ኮይና ተዓፅያ ኮፍ ትበል ኣይኮነን እቲ ፕሮግራም ኩሉ ግዜ ዝካየድ እዞም ፅምዶ ዝብሉ እውን እዞም ድማሮ ዝብሉ እውን ይከታተል እየ ሶ ዓርሳ ኽኢላ ክንብል ተለና ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብፍሉይ ንዝሓለፉ ልዕሊ 200 ዓመታት ከዓ ሲስተማቲካሊ ብዝኾነ ብዝተናበበ መልክዑ ተጋሩ ተጠቂዕና ኢና ኢለ ዝኣምን ጥራሕ ተይኮነስ ፕራክቲካሊ ጆኖሳይድ ፈፂሞምልና እዮም ኢለ ዝኣምን ጆኖሳይድ ሕጂ ጥራሕ ይኮነን ተፈፂምና ኣብ ቀደም ጀሚሩ እናተፈፀመ መፂኡ ትናይቱ ጫፍ ሚድያታት ስለ ዘለዋ ቴክኖሎጂ ስለ ዝማዕበለ ከዓ ግልፂ ብግልፂ እዞም ክልቲኦም ኣካላት ሻዕብያ ዝበሃል ናይ ሰብ ፍጥረት ዘይብሉ ፍጥረትን ብልፅግና ዝበሃል ናይ ፖለቲካ ዕውዳት ዝሰብሰቦን ንትግራይ መሰረታዊ ዓንዳ ንኸፍርሱ ተደሚሮም ውዕል ኣሲሮም ቃል ኪዳን ገይሮም ኣጥቂዕማ እዚዩ ህዝቢ ትግራይ ደቁ ሰዊኡ ደቁ ከፊሉ መሰረተ ልምዓቱ እስካዕ ዝዓኑ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ እስካዕ ጠፍእ ገጢሙ እዩ ፀላእቲ ክየጥፍእዋ ሙሉእ ብሙሉእ ከጥፍእዋ ኢሎም ሓቂኖም ዝመፁ ፀላእቲ ብዝተወሰነ መልክዑ እቲ ሓደጋ ቀኒስዎ ናይ ሰርቫይቫል ወይ ድማ ናይ ህልውና ውሕሰት ኣምፂ እዩ ደቁ ከፊሉ በሻሓት ዝቁፀሩ ደቁ ማለት እዩ መን የጥፊእና እንተይልካ ቀዳማይ መንግስትና ንብሎ ሃገርና እንብላ ካብ ሀ እስካዕ ፐ ተናቢቦም ኩሎም ክልላት ካብ ምልሻ እስካዕ ፍሉይ ሓይሊ እስካዕ መከላከያ ሃገር ተናቢቦም ወሪሮምና እዮም እዚ ሓቂ ኣብ ስጋኣት ስለ ዝነበሩ ኣይንኽእሎምን ወይ ነሽንፎም ኢና ከሽንፉና ክእሉ እዮም ኢሎም ስለዝሓሰቡ ከዓ ንሻዕብያ ዓዲሞሞ ንሱ እውን ድሌት ነይርዎ ፈሪሒ እምበር ቀዲሙ ንትግራይ እንተዝወራ ንድሕሪት ዘይብል ስርዓት ምዃኑ ካብ ታሪክ ጥራሕ እንተይኮነስ ሕጂ ዝገብሮ ዘለውን ክውን ምልክታት እዩ ሶ እዞም ክልተ ፀላእቲ እዚኦም ሕጂ ከዓ ናብ ሰላም ዘምፃና እዮም እንተስ ዋጋ ከፊልና እንተስ ተፈራሪምና ኩሉ ድምርምር ኣቢልና ናብ ሰላም መፂና ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተፈሪሙ ብዋጋ መናእሰይ ትግራይ ብዋጋ ህዝቢ ትግራይ ብዋጋ ኣዴታት ትግራይ ተፈሪሙ ሰላማዊ መንገዲ መሪፅና ምስ ብልፅግና ብውዕሊ ፕሪቶሪያ መሰረት ተኣሳሲርና ከይዲ ሰላም ጀሚርና ምስ ሻዕብያ ምንም ኣብቱ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ከኣቱ ነይርዎ ዶ ገለመለ ዝብል ብዙሕ ኣከራኸሪ ናይ ባዕሉ ኣጀንዳ ኣለዎ ናይ ባዕሉ እሺ ግን ዘይ ኣይኣተወን ርክብ ኣይጀመርናን ኦረዲ እቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እውን
كم تطول زلخا نيمان نصقام تግራይ እናናጋዕና ሓደ ኮይና ጽዕንቶ ፈጢርና ከይነፍጽሞ ናይ ጸላእትና ድሌት ከም ዘለዎ ኮይኑ ንሕና እውን ናይ ባዕልና አስተዋጽኦ ጌርና ኢና እዚ ክሊር ይኾን ዘሎ ናይ ባዕልና አስተዋጽኦ ጌርና ገማዕማዒልና ጽዕንቶ ክንፈጥር ኢዶም ክንጠዊ ከምታ ኣብ ምፍራም ጽዕንቶ ፈጢርና ዘፈረምናዮም ዓለም ሰማዕትና ኣብ ምፍጻማ እውን ዓለም ክትሕግዘና ኣብ ክንዲ ምግባር ኣብ ክልተ ትግራይ ተመቃቂላ በብዞባታት ናይ ከባቢያዊ ምስሊ ሒዛ ነንባዕላ ኣብ ትናቆረሉ ጸላእትና ውዕሊ ፕሪቶሪያን ዘይምፍጻም እቲ ውዕሊ ካሊእ ቅርንጫፍ ውዕላት ካሊእ ውልዶ ውዕላት እናወለዱ ከም ተጋሩ ሕጂ እውን ኣደዳ ጥፋኣት ኮይና ንቅጽል ኣለና ኣደዳ ጥፋኣት ኮይና ንቅጽል ኣለና ስለዚ እዚ እዞም ኣካላት እዚኦም ሻዕብያ ባይ ዲፎልት ብስሩ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመስ ከም ዳጉሻ ሓሲና ክንስንክቶም ዝነበርና ኣመራርሓ ትግራይ ተኸሊፍና ኢና ዝብል ግልጽ ቅዋም ዘለዎ ውድብ እዩ ዘለዎ መንግስቲ እዩ መንግስቲ ተኮይኑውን ማለት እዩ ስለዚ ብልጽግና ከዓ ነታ ውዕሊ ከየፍጽም የማነ ጸጋም ዝዛባዕ ዘሎ የማነ ጸጋም አጀንዳታት እናሃበ ንሕና ናብ ካልኣይ ጦርነት ክንኣቱ ደጊምና ክንጠፍእ ዘግብሩ ስራሕትታት ብግልጽ ዋላ ይኹን ሲስተማቲካሊ ክንዳኸም ናይ ምግባር ስራሕትታት ይሰርሕ ኣሎ ፖለቲካና ክሕመስ ከም ተጋሩ ጠጠው ከይንብል ዝገብሩ ስራሕትታት እናሰርሕ መጽኡ ነዚ ኣምልክታ ነታ መሰረታዊ ኣብ ትግራይ ተፈጢራ ኔቶ ፖለቲካዊ ትኹን ኢኮኖሚያዊ ጸገም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዘይምፍጻም እያ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተዝፍጸም ነይሩ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ተዝምለስ ነይሩ ሕገ መንግስቲ ናብ ንውር ተዝምለስ ነይሩ ተፈናቀልትና ናብ መረበቶም ተዝምለሱ ነይሮም ተረጋጊእና ምስ ገረባውትና ስትራቴጂካሊ ብዝኾነ መልክዑ እንተስጽምዶ ተስድማሮ ንወሎ ብዘይግድስ ክንፍጽም ንኽእል ነርና ኢና ሕጂ ንፍጽሞ ዘለና ጽምዶ ዲ ድማሮ ግን በፈላላይ ነንነብስና ምስ ጸላእት ኮይና ነብስና ንምጥቃዕ ነንዓርስና ንምዝባጥ እንገብሮ ጉያ እዩ ኢለ ዝኣምና ጽቡቕ ሕዚ ጽቡቕቲ ምስ ግዜ ናብ ጎዲፋይ ክኸድሞተን ሓሳባት ኣብ ምጅማር ስለ ዘለና ግና ከነምስለን እንዲና ኣነ እንታይ ኣይተረዲእ ትግራይ ምስቲ እውን ኣይትኹን ዓርሳ ትኽኣል እያታ ናትካ ዝረኣኽዋ ከመይ ገይረ ኢኻ ክትክእል ዝብል ግን ክመፀካ እየ ከመይ ጌርና ኢና ክንክእል 360 ዲግሪ ተኸቢብና ኣለና ከምታ ዝገለጽካያ ብግልጽ ዋላ ይኹን ውዕል ፕሪቶሪያ ክፍጽም ይደለየን ኩናት እውን ንክመጽእ ይገብረና ኣሎ ፌደራል መንግስቲ ፒፒ ከምኡ ይገብሮ ኣሎ ትብል ኣለኻ ንዓይ ግልጽ እዩ ኖርማሊ ብስሩ ማለት ሕቢእተይ እውን ኣይተፃወተን ብግልፂ ናህና ናይ ባዕልና ዘዝዓሸወ እውን እንዳወሰደ ትሬን እንዳገበረ ሰራዊት የፍርየልካ ኣለኹ ዝብለሉ ግልጽ እዩ ንዓና እውን ግልጽ ነደባባይ ንዓለም ኣደባባይ እውን ግልጽ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን ግን ክልቲኦም እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ከይፍጽም ለይትን ቀትር ነብስዕረሉ ንምንታይ እዩ ዘየፍጽሞ ከምታ ዝሓለማ ንኸጥፋኣና እቲ እውን ኣይገድፈናን ቀዲሙ እውን ይሓስቦ ነይሩ እዩ ዋላ ብልጽግና ዓዲሙ ወይቶም እምበር ቀዲሙ እውን ይሓስቦ ነይሩ እዩ ይገድፈናን ስለዚ ምስቲ እውን ኣየድልየናን ዓርስና ንኽኣል ይኻልካ ከመይ ጌርና ዓርስና ንኽኣል ዝብል ሕቶ ክሓተካ እየ ከመይ ጌርና ተኸቢብና ኣለና እሞ 360 ዲግሪ መሬትና ነምልሶ ዶኹም ኢልና ኸይድና ተመዛበልትና ንመልሶም ዶኹም ኢልና ኸይድና 360 ዲግሪ ተኸቢብካ እቲ ክመጽእ ዝኽእል ኩናትካ ክትመልሶ ትኽእል ዶ ከምኡ ጌርካ ዝብሉ እዚኦም ሕቶ ሓዘለይ ክመፀካ እየ ጎዲፋይ ኣፍተን ታደለ ዘቕመጠን ነጥብታት ሓሳብ እንተሃሊካ ክተቕምጥ ትኽእል ኢኻ ጽምዶ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ዝብል ግን ንዓኻ እውን ደጊመ ኢኻ ሓተካ ብርግጽ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ከም ዝገለጽካዮ ይፈልጥ እየ ግን ትጽምዶ ከመይ ትርዲእትካ ጌጋ ድዩ ትኽክል ድዩ ዘዋፅእ ሕዚ ዘለና መማረፂ ኢልካ ዲኻ ትሓስብ ከምታ ታደለ ዘቕመጥ ኩሉ ተሓቶ ከምኣ ኮይና ኣፍተን ናቱ ግን ሓሳብ ክተቕምጥ ትኽእል ኢኻ ናባኻ ጎዲፋ እሺ ታደለ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓላፊ ቢሮ መጓዓዝያ ካልእ ተወሳኺ ኢሉ ይኾን ይመስለኒ በብእዋኑ ይቀየር ስለ ዘለቲ ቢሮታት ብዝኾነ ሓደ ደስ ዝበለን ነገር ኣሎ ከምኡ ዝበሉ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ዘለዎም ኣካላት ትግራይ ዘተኣናግድ ስርዓት ክህነፅ ምስ ኣፈላላይ ታደለ እዚ ግዜያዊ ምምሕዳር እዚ ምቕፃላ ኣነ ብጣዕሚ እየ ደስ ዝብለኒ ኣብ ትግራይ ናይ ፓርቲታት ምቅያር ክንርኢ
ኣብ ትግራይ ተፈላለየ ፖለቲካዊ መራእያ ዘለዎም ሓደ መንግስቲ ሓደ ስርዓት ክህሉ ተፈላለየ ሓሳባት ንህዝቢ ትግራይ ኣማራፂ ከምዚ እናቐረቡ ክኸዱ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለኒ ካብ ኣነ ከዓ ምስቶም ስደተኛታት ዘይምስዳዱ እውን ብጣዕሚ እየ ፈትየዮ ሓደ እቲ ናይ ትኽክል ትግራዋይነትስ ተቐቢሉ እዩ ኸይዱ ማለት እዩ ተፈላለየ ከም ዝነበሮ ኮይኑ ኣብቲ ግዜያዊ ምሕዳር ንዝፈፀሞ ስሕተት ያደለውን ኣካል ከም ትካል ተሓታቱ እዩ ማለት ብዝኾነ ግን ከም መንእሰይ መጠን ያው ኣብ ዝመኸተ እውን ኣካል ጉድኣት ዝበፅሖ ሰብ እዩ ሕዚ ንሓወየ ከም ዘለ ይከታተለ እየ እንኳዕ ተረፍ መስዋእቲ ኮይንካ ናብዚ በፅሕካ ፅባሕ ንገውን ንትግራይ ሓደ ኣማራፂ ኮይንካ ክትቀርብ ተስፋ ንገብር መዚኣ ኢለ ናብታ ዝሓተትካ ንኽኣቱ ኣነ እቲ ቃል ብተደጋጋሚ ኣብዚ ሚድያ እዚ ይኹነ ካልኦት ሚድያታት ፅምዶ ዝበሃል ቃል ኣይርድአኒ ዝበልበልዎ ንዓይ ናይ ህዝብታት ሰላማዊ ርክብ ናይ ህዝብታት ሕውነት ናይ ህዝብታት ጉርብትና ናይ ህዝብታት ሓበራዊ ረብሓ ማሕበራዊ ኮነ ቁጠባዊ ኩለ መዳይ ዝኾነ ርክባት ንዘመናት ዝፀንሐ እዩ ናብ ዝነበረ ይመለስ እዩ ኣሽምኳንያ ሕዚ ዓለም ብናይ ግሎባላይዜሽን ብናይ ቴክኖሎጂ ብናይ ትራንስፖርት ብካልኦት ሞዳሊቲስ ናብ ሓደ ዝመፀሉ ግሎባላይዜሽን ዘመን ኮንካ ኣብ ዝኾነ እዋን እውን ዓርሳ ክኢላ ጠጠው ትብል ዓለም የላ እፀወታ ዝኸውን ኣብቲ ከምዚ ዝበለ ተኣሳሰረ ዓለም ሓደ ጎታቱ ተፃዊርካ ወይ ቀኒስካ ረብሓታቱ ከመይ ትምዝምዝ እዩ ኣን ኣቮይዳብል ኮኔክሽን እዩ ዘሎ እዚ ዓለም ስለዚ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ሱዳን ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ህዝቢ ዓፋር ምስ ካልኦት ጎረባብቲ ህዝብታት ንዘለዓለም ንዘመናት ንሽሓት ዓመታት ዝፀንሐ ርክብን ሕውነትን ኣሎ እዚ ርክብን ሕውነትን ብዝተፈላለየ መንገድታት ንድሕሪት እናተመለሰ ጠጠው እናበለ እናተጀመረ እናተገደፈ መጨረሽኡ እውን ብዝተናውሑ ኩናትን ፅልእን እናተጠናኸረ ስለ ዝመፀ እዚ ዝቐርብ ስራሕ ከመይ ንስራሕ ስለዚ እዚ ሳይነስ እዚ ኣብ ትግራይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣምሓራ ዓፋር ኣብ ካልኦት ዘይኮነስ ኣብ መላእ ዓለም ዝሰርሕ እዩ ብፍላይ ከዓ እዚ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ብብዙሓት ምክንያታት ንዘመናት ሓቢሮም ሃገር ሃኒፆም ዝነበሩ ንሓቢሮም ናይ ሓባር ዝብልዎም ቋንቋ ባህሊ መንነት ኣማዕቢሎም ዝመፁ ናይ ሓባር ፀላእቲ ብሓደ እናተቃለሱ ዝመፁ ብደም ብዓፅሚ ዝተኣሳሰረ ሕውነት ዘለዎም ብመውስዎ ጥራሕ እንተይኮነስ ብሕውነት እውን ዝህዝዚ ኢልካ ክትንፅሎ ዘይትኽእል ፖለቲካዊ ምሕደራ ፀላእቲ ብዘትመርዎ ይኹን ባዕልና ንፖለቲካዊ ምሕደራና ኢልና ዝፈጠርናዮ እምበር ናይ ዓድታት ናይ ህዝብታት ርክብ ብሩዋ ብኦም ብግዛዕ ኢልካ እትመቃቐሎ ዘይኮነስ ህዝብታት ነናብ ቀረብኦም ሕውነቶም ብሓባር ዘማዕብልሉ ከምኡ ኢሉ ዝመፀ ርክባት እዩ ዘለና ስለዚ ምስ ህዝቢ ኤርትራ እውን ሰላም የድልየና እዩ ምስ ህዝቢ ካልእ ጎራብትና እውን ሰላም የድልየና እዩ ኢና ንብል ዘለና ሕዚ እቲ ናይ ህዝቢ ሰላም እንተቐዲምካ ኢኻ ስርዓታት ከዓ ምዝ ናይ ህዝቢ ርክብ ኢኻ ተማዕብሎ ሶት ፅምዶ ዝበሃል ከምዚ ኩሉ በደል ረሲዕኻ ንሃቶም ዝፈፀምዎ ገበን ንጎኒ ገዲፍካ ባዕሉ ይፈልጥ ኢልካ ሓታትነት እውን ረሲዕኻ ይገበር ወይ ይፈፀም ዝበለ ኣካል የለን ፀላእቲ ንቐንስ ሕሉፍ ቂም ይኣክል ጉርብትና ይቐድም ሓታትነት እንተልዩ እውን ተፈፀመ በደል እንተልዩ እውን ኣካል ዝዝርር እዚ ሚይጥን ንገበሮ ስለዚ ህዝቢ ሶማልን ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ሶማልያን ናይቲ ዓባይ ሶማልያ ዝበሃል ናይ መቃደሻ ናይ ዓዲ ሶማልያን ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ገላባት ዘሎ ሱዳን ስግር ኢሉ መተማ ሩዋ ዘላ ሓንቲ ድልድል እታ መተማ እታ ኣስፋልት ሰጊርካስ ገላባት ትበሃል ሽዕ ዕዳጋ ኣላ ኣብ ሱዳን ክልቲኦም ህዝብታት ዘለዎም ርክብ ኣብ ኬንያ ዘሎ ናይ ኦሮሞ ተወላድን ናይ ኬንያ ኦሮሞን ዘለዎም ርክብ ምስ ጅቡቲ ኣብ ጎራብቲ ዘሎ ህዝብታት ዘለዎም ርክብ ማሕበራዊ ሂወት ሓዘን ተሓጓስ ከም ዘለዎም ናይ ህዝብታት ርክብ ቀይሕ መስመር ኣስሚርካ ክትፈልዮ ስለ ዘይግባእ
ناي إيكونومي ناي جمرك ناي كان سرعات بناي عد سرعات يخير سرعات الله زي ما عدرن سرعات كبر الله تركباتو سرعات كبر الله سلازم هذا تقرأ وينو طلعت بزاس مرلو كلتي هزوتات كنا تعطلي ولا كانت هزوتات رخوة راح يركب طقم رخوة يركب زيك سرعتنا كايدان مسارة تجارة يخون حق مسارة تجارة يخون إيه نعم نتي قروانير strategical independent زبحان أنا political science مهورة يكون كونجر سوينا بزردني strategical independent معنات نسخة تقولوا economic policy political policy كل نجار بناء عد خاص دلاق بهرا وروحة مسارة تجارة يخوني سلاد ناتك دلاق روحة ناتك مسارة وروحة زرقاقت مش كانت عبتها تركك تقبر كان حاجة حوارا وروحة دلاق روحة خاطر إيه نايدي كل ما سألتي ما تقولوا هيك غير كانوا عد خاص داي روحة تمسيح وقع كما يتقنس طفاعات كما يتقنس حاو كما يتبازح بهرا وروحة نقدر رقاقت أو تقول كل ما داين قالسي أبونا ما نمن تسلف أوزو خنا تازيك عسرات تجي كال طلعت خاطو خنا انت كده ترجمنا وزي يقول لهم كما يقرا تسقرهم كالي سو كيسلفوا قولهم كما يقرا توعدهم تز فوتو تخاوزيها طلعت كما يتقنسي زلاقرا حملت زي بينغت عاصي تنبر معناته يكون اقيم تنبر معناته يكون كالي صلاي ناتا صلاهم نورو يلو بزها كاجندا زلا مقيم تنبر ወይ ከዓበት ጸልዓ ዝቀመጠልካ ትነብር ማለት ግን አይኮን ካልኣይ ናይ ሃገራት ረብሓን ርክብን ትውስኖ ህዝቢ ዘለካ ዓቕምን አጠቃላይ ለራሓታት ካን ህልፉን መጻን ህሉ ነግም ተእቲኻ ይምበር ስለተቀየምካ ናይ ትግራይ ረብሓ ተረጋግጽ ማለት አይኮን በቃ ሓደ ግዜ በድልኩም ንኹም ገጽኩም ክሪእኩም ስለዝበልካ ጥራሕ ረብሓ ተረጋግጽ ማለት አይኮን ጽቡቕ ዘለዕሎ ነገር ኣሎ ብልጽግና ኤርትራን መን ይዝንስ ናብ ምጽብጻው ይናቱን ክልቲኦም ትግራይ አጥፊኦም ዋያ ናይ ትግራይ ኩናት መወገሲዩ ናይ ትግራይ ኩናት መወገሲዩ ልዕሊ ኩሉ ኢህአደግ ዝበሃል ኣብ ዝባን ሕወሓት ዝነበረ ሕወሓት ምስ ደኸመ ንኢህአደግ እውን ሒዝዎ ረፈቕ ኢሉ ሕወሓት ኢና ኣስዒበ እውን ክራይ ኣካብነት ስርዓት ኣብቲ ውሽጢ ኢህአደግ እናበስበሰ ኸይዱ ንሕና ብውስን ዝፈጠርናዮ ስሕተት ብኣውርኡ ግን ናይ ስርዓታዊ ዝኾነ ኣፈላላይ ናይ ትንክሕቲ ሓይሊ ዝሓደረ ንዓመታት ዝሰርሐሉ ቂም ናይ ተጋሩ ንእሽያ ስሕተታት ኣጉልዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ፍሉይ ተጠቃሚ ከም ዝነበረ ምስሎም ፖለቲከኛታት ብዝሰበኽዎም ብድምር ብናይ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጢ ኩነታት ብኣውሩ ከዓ ብናይ ኣይዲዮሎጂ ኣፈላላይ ብናይ ምዕራባውያን እውን ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሃይጅመኑ ውድድር ሻዕብያ ከዓ እዛ ኩነታት እዚኣ ኤርትራ ሰላም እያ ክትሓድር ክብል ተኾይኑ ፅቡቕ ኣለኹም ኤርትራውያን ክብል ተኾይኑ ይኸው ትግራይ ከውግእ ኣሎ ኢትዮጵያ ከውግእ ኣሎ ኢሉ ናይ ኤርትራ ፅቡቕነትስ ኣብ ናይ ኤርትራ ፅቡቕ ስራሕ እንተይኮነስ ኣብ ናይ ገራውቲ ዘሎ ውግእን ዕንወትን ከም ፅቡቕ ወሲዱ ይኸው ገለክኹም ዘይኮነ ንስኻትኩም ኢኹም ሰላም ኢኹም ዘለኹም ዝበለ ብዝደሊ ብልፍንቲ እዩ ህዝቢ ትግራይ በፂሑ መቃለልና የዶ መመከትና የዶ ካሊእ ጉዳይ ግን ናይ ብዙሓት ፋክተራት ድምር እዩ ናይ ብዙሓት ፋክተራት ድምር እዩ ይንኣስ ዒበ ግን ምስ ብልፅግና ግን ህዝቢ ታደለ እውን ዘይስሕቶ ንክልተ ዓመትን 6 ወርሕን ዝኣክል ነቲ ብውግእ ክረኽቦ ዝነበረና ዓወትስ ብናይ ባዕሉ ፕሪቶርያ ቢልና ክንረክብ ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ነቲ ፖለቲካዊ ዕላማናስ ብሰላማዊ መንገዲ ክንፈትሕ ንሰርሕ ኣለና ስለዚ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ምስ ፌደራል መንግስቲ ምስ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ምስ ንሱ ዝገለፆ ቀተልቲ ተላፊና ንቀተልቲ ከፊላ ዶላር ኤክስፖርት ገይራ ከምዚ ገይራ ትጭፍጭፍ ዓዲ ግን ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ንቃለስ ኣለና ውፅኢት ደምፂና ይሕሰበለ እንታይ ይኮነለ ዝብል ካሊእ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ድሓር ስለ ነልዕሎ ምስ ኢትዮጵያ ዝከኣለሉ ምስ ኤርትራ ዘይከኣለሉ መንገዲ እንታይ እዩ ዝብል ግን ኣይመለሰን ታደለ ማለት ግርም ሓዛ ታደለ እሺ ብተግባርስ ወይ ነቋርፆ ዝብል ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ሓዚ እዩ ምስ ኢትዮጵያ 2 ዓመትን 6 ወርሕን ውዕሊ ፕሪቶርያ ተፈራሪምና
من زول فاطمة من يفصل من زول كان الحرب توا حتى تفنر يعني كذي بتحزن لا حالات كان اعتقد براكتيكال قد إيرترا بحال عد جنزو كفيلا لسراويتها دولار كفيلا نا عالم تكنولوجيا تحايرة نا إثيوبيا إيكونومي من 17 عام زفراي حفت تطعيمة كل عقمة غير نا دبلوماسي نا إيكونومي نا بوليتيك عقم تطعيمة افشفاتنا افشفت تخارياتنا نشفشفو كفيلاتنا كفيلا افشفاتنا عدنا زولنا يا لهانتنا يا أكلت فيدريشن تخلنا 17 عام العلمي تشح أكل قراءة غيرنا العلم 6 سوات كفيلنا عنونو إلنا نا أفريقيا تبهال عمينا يدرك سراويت دمفيسنا نا مسفننتن هاصينت سرعت كون مش امايت عمتات نور درع بالله فريسنا حبش ديمقراطيا وسرعت هذه صار لنا تعدي صلاح خاب دغس حبا شبرتني خاب دغس حبا ጨፍጭፋትና مزيا مزرام انت خوينو مس كومزي زغرك خو زلطل ما تفصملك مزرام حال كم سرح انت كان دحر خوينو وتي ما تخاري يمصي سلازم مستخاري تمصون مزراي كالي انا دول زلل كرم باوروها دحرنا رأينا يخن كدي نمبر نتبس إثيوبيا تزرارونا للك مزز إيرترا نس منغستي إيرترا نون نزراران نمزرراو زغو مچو كونتات نفطر كمي غيرنا مستقام إثيوبيا تزرارونا يو علماو بزخونه سنداو بزخونه سالسا وغن بزلوو ናይ ክልተና ረብሓታት ዘላqa ብዝኾነ ዘረጋግፅ ኣብ እንከሃባት ተመስረተ ሕሉፍ ዝበፅሐ በደል እንተሃልዩ ከዓ ሓታትነት ዘረጋግፅ ንሱ እውን ኣካል ዝርርብ ጌርካ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ኢና ኣነ ዝሪኦ ማለት ኦኬ ግረም ናብ ታደለና ባኻ ክመፅእ እየ ሕዚ ንክልቲኹም ትኸውን ሕቶ ኣብዚ ኣላትኒ ክልቲኹም ተቕመጥኩሞ ካብታ ኣነ ዝሓስቦ ከዓ ፍለይ ዝብል ስለ ዝኾነ ናልባሽ ንኣነ ደተጋጌ ዘለኹ ንዓይ እውን ክትእርሙኒ እቲ ፅምዶ ዝብል ከምቲ ዝበልካዮ ሕዚ ጎዲፋይ ዘቕመጥካዮ ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ተዘራረብናዮ ምስ ኤርትራ እውን ክንዘራረበሉ ንኽእለሉ ምቹው ኩነታት ንፍጠር ዝብል ትርጉም ዝሓዘ ብሓደ ገፅ ከዓ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ንትግራይ ትድቅሰላን ኣነ ከምኡ እየ ዝኣምን ደቂሳትላ እውን ስለ ዘይትፈልጥ ቅድሚ ሕዚ 8 ጀኖሳይድ ሩኡይ ዝኾነ ጀኖሳይድ 8 ስለ ዘብፅሓትላ ለዚ ሕጂ እውን ክትበልዓ ንትግራይ ትመፅላ መሬትና ሒዞም ልዕሊ 4% መሬትና ሒዞም ተመዛበልትና ኣብ ስቃዮብ ዘለዉ ህዝብና ኣብ ስቃዮብ ዘለሉ ሕጂ እውን ንጭፍጨፍ ኣብ ዘለናሉ መንገድታት ዓፅዮም ቆሊፎም ነንባዕልና እንዳሓማመሱ ኣጀንዳ እንዳሃቡ ከምቱ ታደለውን ዝብሎ ዝነበረ ትኸድ ዘላ ዓዲ እያ ለዚ ኩናት ይዝመፀና ዘሎ መሬትና መልሶ ይንምልስን ተመዛበልትና ይመለሱ ክምለስ ተደልዩ ይመለሱ ንሕና ኢና ግን ነመሓድሮት መሬትኩም ከምዚ ኢላ ብትላገፀሉ ካብኡ ሓሊፋ እውን ትውዕል ኦኬ ብቅልፅምና ዘምፀናዮ ውዕል ፕሪቶርያ እውን ንኽፈርስ ኩሉ ዝከኣላ ትገብር ዘላ ዓዲ ግልፂ እዩ ንዓይ ዝበልክዎ እውን ነዚ ኣብ ዓፋር እያ ተሰልጥን ዘላ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ዓፋር ሰራዊት ኣስልጥነ ይብላን ኢትዮጵያ ይትፈልጦን ከይትብል ኣይፈልጦን ኢላ እኳ ከይትደራደርስ የውፅዎ እዮም ዘለዉ ባዕሉ ወደን ጥሩ እውን ዝበለሎ ኢትዮጵያ ትፈልጠና ያው ከም ዘለና ሬንጀር እውን ክንእቱ ፈቂዳትልና ኢሉ ብርግፅ ሬንጀር ካብ ምድሪ ሃይሊ እዮም መምፅኦሞ ኣነ ፈልጥ እየ መረዳእታ ኣለኒ ብዝኾነ ኮይኑ ግን እዚኦም ኩሎም ዘይፍቀዱ እንዳሃለዉ ተበሳብስ ዘላ ዓዲ ንትግራይ ክትበልዕ ስለ ዝደለየት እዩ ብተመሳሳሊ ኩነታት ንኢትዮጵያ እውን ክትበልዓ ትዳሎ ከም ዘላ ሩኡይ ኩነታት እኒ ባሕሪ እንደሊ ኢና ይብሉ ኣለዉ ባሕሪ ጥራሕ ኣይኮነን መሬት እውን እንደሊ ኢና ይብሉ ኣለዉ ብግልፂ ዝብልዎ ዘለዉ ስለዚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከመይ ኢለን እየን ተዛሚደን ናይ ፀላእ እየ ፀላእ ፈታዊ እየ እምበር ክልቲአን ብሓደ ስለ ዝኸዳ ሓደ ማለት ፍቅሪ ስለ ዝኾነ ኣይነበረን ንትግራይ ከጥፋኣ ወያነ ክነጥፍእ ብዝብል ምክንያት ትግራይ ከጥፋኣ እየን ከምኡ ኢለን ተፃሚደን ንሕና እውን ካፍቱ ምስ ኢትዮጵያ ዝገበርናዮ ዓይነት ድርድር ክግበረሉ ዝኽእለሉ ኦፖርቹኒቲ ንፍጠር ካብ ዝብል ብተወሳኺ ዝመፀና ዘለዉ ሕጂ ሓቢርና ንመልሶ ዝብል ካሊእ ኣጀንዳ ኣለዎ ክህልዎ እውን ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ እሞ እዚኣ ኸ ከመይ ኢኹም ትርእይዋ ትብል ንክልቲኹም ሕቶ ኣላትኒ ብስሩ ዝመፀና ዘለዉ ሕጂ ሲ
حبيرنا أنت ملسنا يتاي نور اللو تاكتيكال وي استراتيجيك رغبي أنت وي استراتيجيك اندبندنس يدلي النائلكا تعدله استراتيجيك اندبندنس نغلو مجمريا نسخاختلو لك استراتيجيك اندبندنس نغلو نسخاختلو لك توحيد مصزلو تملصدو تتوسد مريتنا تملصدو تتفنقل تملصدو تحزب شجر زني حزبنا تدحنودو ازياتهم نمدحنا عايز الرأيني تاكتيكال ولا يكون اليانس نفتر زغونا نزحلو 1 كيلومتر يغا تزحل لها مس إيرترا ندحر تصمد ندحر صريح مالتي تبوردر نسوق ندحر زي بلو بدحري خاز وق أكا ندحر زي اللي خوينو نعنا مدحاني تدي يكون ينزل لني تحت يجي أقمل لسليهم بعلو نزل على الكحتو نيرو عنتوي ونزل على كل كان نيرانين نسن كتمل لساد لنا ما خامل تاي كنردأ مسلك حجي اتو غودفاي زلعلو نطبታት ማለት ህዝብ ክራኸብ ኣለዎ ምስ ገራውትና ሰላም ክንኮን ኣለና ገለ ዝብሉ ነጥብታት ብሙሉኦም ዘልዓሎም ዝቃወም ኣካል ኣሎ ብትግራይ ላይ ኣምንን ዝቃወም ኣካል ተሃልዩ ዝኾነ ፀገም ዘለዎ ይኸውን ዝኽእል ግን ኣባይታ ከምኡ ኣይኮነን እንሄ ኣተናተይ ኣባይታ ዘሎ ጽምዶ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዝግበር ናይ ሰላማዊ ጽምዶ እንተይኮነ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ህግደፍን ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ጽምዶ እዩ ፖለቲካዊ ኢንቲቲኦም ንምቅጻል ዝገብርዎ ሸንዳሕዳሕዳ እምበር ንህዝቢ ትግራይን ንህዝቢ ኤርትራን ጥቕሞም ብዘውሕስ መልክዑ ኣይኮነን ዝራኸቡ ዘለዉ ኣተኸርክርና ሕና መሰረታዊ ነገራት ከዕለልካ ብዚኣ ሕጂ ንሕና ከም ህዝቢ እዝብለካ ዘለኹ ከም ሰራዊት ትግራይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኢንተርናሽናል ውዕሊ እዩ ኢንተርናሽናል ውዕል ከዓ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ተጻሚድካ ወይ ምስ ህግደፍ ተጻሚድካ ምስ ፋኖ ተጻሚድካ ተፍርሶ ወይ ተድሕና ይኮን ኢንተርናሽናል መድረኽ ኢኻ ክትፈጥረሉ ዝግባእ ኣካል ዓለም ትፈልጠና ህዝብታት ኢና ሕና ሲሉ ናይ ቀበሌ ውዕል ኣይኮንናን ወይ ተዋዒልና ኢንተርናሽናሊ በዓል ምዕራባውያን ዝመርሕዎ ኣፍሪካ ሕብረት ዝቐለሰሉ ኩለን ንኢትዮጵያ ዲፕሎማቲካሊ ርክብ ክንፈጥር ኢና ኢለን ዝሓስባ ሃገራት ኢደን ዝእተባሉ ኢንተርናሽናሊ ሪኮግናይዝድ ዝኾነ ውዕል እዩ ዘለና ግን እንታይ ገርና እየ ምስለካ እቲ ውዕል ከይሳኻዕ መሰረታዊ ሓስያ ዘብፃሕናሉ ንሕና ኢና ውሽፀ ፖለቲካን ብፍላይ ከዓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቱ ውዕል ንኸይሳኻዕ ናይ ኣንበሳ ድርሻ ካብ ተፃወቱ ኣብ ፀላእት ጎኒ ተሰሊፉ ሓደ ኢለ ዝኣምናን ከመይ እንተኢልካኒ ውዕል ፕሪቶሪያ ምስ ተፈረመ ሰሚዕኻ እንትኾን ኢኻ ተደጋጋሚ ኣነ እውን ተዛሪበ በብተናፀል እናኸዱ ነቲ ፖለቲካል ኔጎሽሽን ዝብል ኔክስት ስቴጅ ዝነበረ ንኸይቕፅል እዮም ገይሮም ንስለ ስልጣን ተባሂሉ ወንበር ንምልማን ኣብ ኢትዮጵያ ከይድካ ፖለቲካል ኔጎሽሽን ኮይ ዝቕፅል ነይሩ ፖለቲካል ዲያሎግ ይቕፅል እዩ ዝብል ኣይኮነን ውዕል ምስ ተፈረመ ፖለቲካል ዲያሎግ ኮይ ገበርና ዘይገበርናሉ መሰረታዊ ውድቀት ናይቱ ይገዝእ ኣለኹ ዝብል ነበረ ኣብቲ ግዜ ንሱ ፓርቲ ናይቱ ግዜያዊ ምምሕዳር ውድቀት እዩ ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ውድቀት እዩ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር 51% ሕወሓት ይመርሖ ስለ ዘሎ ናይቲ ፓርቲ ውድቀት እዩ መይሱ ከዓ ሕወሓት ኮናን እኮ ኢሎም መወዳእቱ ስማ ንግደፎ ንሱ ሽዑ ኣይተባሃለን ነይሩ እንታይ ይመስለካ ሽዑ 50 ድመር ሓደ ኣነ ዝሕዞ ተባሂሉ ኢሉ ሓቀይ ተፈቂድሉ እቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ናተይ ኢሉ እሺ ተባሂሉ እሺ ምስ ተባሃለ ግን ኣብ ግዚያዊ ምምሕዳር ስልጣን ተዋሂቦም ዝነበረ ኣካላትን ኣብ ሓወልቲ ስልጣን ሲኢኖም ከፊሎም ዝነበሩ ኣካላትን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ረሲዖም ብዛዕባ ግዚያዊ ምምሕዳር ወንበር መን ይሓዞ ንኢትዮጵያ ከይዶም ምስ ሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ተላዚቦም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኔጎሽሽን ናይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዲያሎግ ዝቕፅል ረሚሶሞ እዚዩ ኣብታለይ ሓንቲ ክሓተካ ኣብታ ሓንቲ 50 ፕላስ ሓደ መዲቦም ኢልካኒ ኣብታ ካሊእ ከዓ ስልጣን ሲኢኖም ኢልካኒ ባዕሎም ደይኮኑን መዲቦም እኒው መዲቦሞም ኣለው ኣነ ዝመስለኒ ምናልባሽ ምንታ ነፅሪ ክነብላ ኢለ ዝመስለኒ 50 ፕላስ ሓደ እንተመዲቦም ነቶም 50 ፕላስ ሓደ ምክትታል እዩ ንኣብነት ታደለ ብባይቶና ይመፅዩ ሪፖርት ትገብሮ ንባይቶና ኢለ እየ ዝሓስብ ኣነ ምስ ባይቶና እናተራሰኻ ኢኻ ትመርሕ እቶም 50 ፕላስ ሓደ ሕወሓት እዮም ትኽክል ኢኻ ሪፖርት ክገብሩ ዝግብኦም ክረዳድኡ ዝግብኦም ምስ ሕወሓት እዩ
ግን ንሕና ሕወሓት ኣይኮንናን ኢሎም ብውሽጢ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ንሕና እውን ነቃልዑ ስለ ዝነበርና እየ ዝሓተካ ዘለኹ ብስሩ እውን ንዑ ጉባኤ እተው ተባሂሎም ምብልና ኢሎም ድሕሪ ጉባኤ ዝመርሕዎ እውን ቀሊል ኣይነበረን ዓመት እዮም ዳርጋ መሪሖም የለና ንሕና ካብኹም ወፃኢና ኢሎም ካብ ጉባኤ ወፂና ካብ ፓርቲ ወፂኦም ሪፖርት ዝገብርዎ ዘይብሎም ስልጣን ሒዞም መኸፍ ኢሎም ሕወሓት ሽዑ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ዋ ከም ዝመደብናዮ መልዒልና ኣለና ብመግለፂ እውን ኣልዒልና ኣለና እንድሕር ኢሉ እንታይ ክገብር ነይርዎ ናይቲ ግዜያዊ ምሕዳር ዝነበሩ ሰባት ብግሊ ዲና ንዎም ዘለና ንውድብ ኢና ንዎ ዘለና ዝብል ንፀረለይ ስለ ዝደለኹ እየ እንታይ ደለ ይመስልካ ዶክተር ንሱ ናይ ውሽጠ ፓርቲኦም ስለ ዝኾነ ብዙሕ ክፍትፍት አይደለም ኣነ ዝፈልጥ ኣዝፋራስ ኣይነው ሕወሓት 50 ድመር ሓደ ሒዙ ነቲ ግዜያዊ ምሕዳር ዕንክሊል ከም ዘበሎ ይፈልጥ እየ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ኮይኑ ይፈልጥ እየ ጥራሕቲ ይኮነስ ናይ ቀረባ እማኝ ግዜያዊ ምሕዳር ስራሕ ከይሰርሕ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ኣብ ውሽጢ ዘለውን ስራሕ ከይሰርሕ ዕንክሊል ኢሎም ኣብ ክልተ ተመቂሎም መከራ ዘብልዑ ዓዲ እየ ዝፈልጥ ሕጅቱ ኣነ ሕወሓት ኣይኮንኩን ንሱ ሕወሓት ትክክለኛ ዝብል ንዓቶም ይመልከት መን እዩ ትክክለኛ ሕወሓት ዝብል ዳኛ ይፍረዶ መረጣ ቦርድ ይፍረዶ ፀገም የብለይ ነው ኣብኡ ከኣቱ ስለ ዘይደሊ መሰረታዊ ዓንዲ ናይቱ ፅምዶ ግን መሰረቱ ፖለቲካሊ ኣብ መንጎ ህግደፍን ኣብ መንጎ ሕወሓትን ዘሎ ፅምዶ እምበር ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይን ዝምጥን ኣይኮነን ጥራሕቲ ይኮነስ ዞም ኣዳምፀኒ ንሓስካ ኺድ ሃይለ ሓንቲ ክጋብዘካ ካዳምፀካ ግዜናትካ ምንም ማንም ዘቋረፀካ የለን እዚኣ ተጋበዘለይ زيادة طعمي عبي حبسنا زقبرنا رهبنا زغاني يغن قنا عن هجي حصر بلاي كمل الزخيل ودسب انتاي زدلي حبس يعني حبس هبيلو ماني ملس كابوا الشعب مدري زلو مريت سب اوام انسسا كله فطور انتاي دلي سلام كله سب كان حنتي بيتسب سترابيات كل سب سلام يدلي نحن عبد خبابي زلنا بتلاقي زن كباب زلنا دوب زلنا تحسيت سلزغنا نزي سلام بانقوتا بصلات تنقبلو نحن عنا نعقب زقبا ماني سلام الحدث تقبري بحدث دمي نسلام زخلي زحمس ماني سيطان ترحيب الشيطان كمانيو سرناي نحن نانا ماني فلينا سرناي زغنا سبات ماني فلينا كردات راح يمزف لي كردات راح سلام سلا زيداني وا شيطان تسلا زغنو كردات راح يلي صبو غزي خي وسدلنا منتان اقولي اي ثينك انت يخبلك على لي مسلكا زير اخوا حلف سلا زيدلو اقاري صكاي كرتا غبرلي እዚኣ ኣብ ቦርደር ዘለው ብክልቲ ወገን ህዝቢ ኣብ ማእከል ተራኺቦም እዮም ሰላም ጀሚሮሞ ህዝቢ ንህዝቢ ረኽቢ ተጀሚሩሎ እዩ አይ ቲንክ እዚኣቶም ሕወሓትን ነዚኦም ዲና ሕወሓትን ሻዕብያ ንብሎም ዘለና ኣነ እንደውም ከምዚ እንድሕር ዋላ ክልቲኦም ክቁልፍዎ ክእሉ እንዲዮም ከምዚ እንድሕር ተጀመረ ደፊእና ህዝባዊ ንግበሮ ምባል ያ ተድሊ ዘይተድልን ያ ተድሊ ዝብል ምንታን ክከዳ ኢለ ይቅርታ ኤግዛክትሊ ዶክተር ንሳ ዶክተር ኣነ እኮ እቲ ናይ ህዝቢ ርክብ ኣይፀላእኽዎን ጥራሕቲ ኣይኮነስ ኣብ ዘበነ ብልፅግና እውን ተጨፊሩ ተሓቃቂፍና ተጓይና መሰረት ህዝባዊ መሰረት ስለ ዘይነበረ ግን እቶም ተሓቃቀፉ ህዝቢ ደቆም ኣብ ክልተ ተመቃቂሎም ተጨፋጭፎም እዮም ግልጽ ንኹን ማለት ሓንቲ ቪድዮ ስለ ዘምፃኻለይ ሕጂ ናይቲ ህዝቢ ድሌት ዳኣ ካሊእ እኮ እዩ እቶም ሰይጣውን ትመንዮም ንብል ዘለና ግን እቶም ፖለቲካ ቀርና ኣፍሪካ ፖለቲካ ኤርትራ ህግደፍ ኮዩ ሰይጣን ኡኒ ንመን ዲኹም ዘሎ ሰይጣን ዘሎ ዝርድኦ ታሊ ነቶም ሰላም ዘይደልዩ ንዘመናት ናዋግኡ ዝመፁ ንትግራይ ዝመርሕዋ ነበሩ ኣካላት ኮይ ህግደፍ ሰይጣን ዝብሎም ዘሎ ሰባት ኣብዚ እንታይ ይደልየ መስለካ ናይ ህዝቢ ፀገም የብሉን ኣብዚዩ ናይ ፖለቲከኛታት ባእስ እምበር ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ትግራይን ከም ህዝቢ ባእሲ ነይሩ ኣይፈልጥን ክህልውን ኣይትኽእልን ፖለቲካዊ ባእሲ ስለዚ እዚ ባእሲ እዚዩ ፅምዶ ናይቲ ህዝቢ ድሌት መሰረት ጌርካ ፖለቲካሊ ኤክስፕሎይት ይግበር ኣሎ ኢና ንብል ዘለና
ፖለቲካሊ ኤክስፕሎይት ተገይሩ ትግራይ ኣደዳ ጦርነት ክትከውን ትኽእለሉ ዕድል እዩ ዝመፅእ ዘሎ እዩ እሽም ወፃያ ካርታ ጦርነት መውፃያ ወፃለይ ካርታ ጦርነት ከውፃልካ ዶክተር እንታይ ደልየ ምስለካ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምጥቃም ድሌት ኣማዕቢላ ኣላ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ማለት እዩ ሙሉእ ይሰርሕሉ ይዳለውሉ ካብቱ ንዓና ምንጭፍጫፍ ተዳለውሉ ወፃእ ይዳለው ከም ዝልው ትግምቶ ነገር ኣሎ ምልክታት ይህቡ ስለ ዘለው ኢታማጆራት ጠቅላይ ኢታማጆር ፖለቲከኛታት ናውፂ ይዛረብዎ ስለ ዘለው ከም ህዝቢ እውን ዝድግፍዎ ዝመስሉ ነገር ኣሎ ከምታ ንዓና ጨፍጨፉና ማለት እዩ እዚኣ ፐርሰናሊ ኣነ ካብ ዝቃወምዋ ሰባት ሓደ ኣነ ምክንያቱ ዝቃወመላ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዝህሉ ጦርነት ንዓና እውን ካሴና ይኽእል ኢለ ስለ ዝኣምን ጦርነት ተዘይለዓል ይመርፅ ፅቡቅ እንተተላዒሉ ግን ስትራቴጂካሊ ኢንዲፐንደንት ኮይና ንሕና ብውዕል መሰረት ናይ ብልፅግና ሰራዊት ብመሬት ኤርትራ ኮይኑ ከይዋጋእ ምክልኻል ጥራሕ እያ ንሕና ምስ እገለ ኣለኹ ሰራዊት ትግራይ ክገብራ ዝግብኦ መሬት ትግራይ ረጊፅኩም ኣይትዋግኡን ኢኹም ክበሃል ዘለዎ ክልቲኦም ምክንያቱ ታ መሬት ትግራይ ረጊፅኩም ኣይትዋግኡን ትብል እያታ ስትራቴጂካሊ ኢንዲፐንደንት ኣነ ምሳኻ ዝውግን ምስ እገለ ዝውግን እንታይ ኮና ክንብል ዘለና ፀላእቲ እንታይ ኮና ንኣብነት እስታይ ንብለና መስለካ ንብልፅግና ፀላእ ገርናስ ንሻዕብያ ፈታዊ ንግበሮ ኮይና ንብል ዘለና ፅምዶስ እያ ሕጂ ኣይኮነትን ንዓይቱ ኣይኮነትን መንግስቲ ኤርትራ ፅናሐኒ ምክርክር ከይኮነና ምእንታ ኦፍኮርስ ክንከራኸር እንዲና ግን ታፅምዶ ትብል ንዓይ ትርዳእኒ ኩሉ ግዜ ተከታተልን እንተኮንካ እንደም ናተይ ቪድዮ እውን ሸር ጌርካ ያርኢ ኣለኹ ፅምዶ ንዓይ ዝርዳእኒ ነንረብሓና ኢና ንሕና መሬትና ተወሪሩ ኣሎ ውሕጅ መፀና ኣሎ ተኮይና ትመፅእ ኣሎ ትብል ኣለካ እኮ ናብ ምዓና ዘይረገፀ ክሓልፈ ይኽእልን ተጠንቀቑ ኢልና ክንመልስ እንተኮይና ከምታ ዝበልካ እያ ሕዚ ክንመልስ እንተኮይና ንስኡ ምስ ደቡብ ኣብ እንዋጋኣሉ ብሰሜን ክመፀና ዝኽእል ሓይሊ ከይህሉ ምስ ኤርትራ ምርድዳእ የድሊ ኤርትራ እውን ብትግራይ ጥሒሱ ዝመፃ ከይህሉ ምስ ትግራይ ምርድዳእ የድልያ ፅምዶ ካብዚ ይጅምር ስለዚ ትፅምዶ ክልቴና ተደሚርና መፃናኩም ክብሉ ኣይሰማዕኽዎምን ከም አንተ ተባሂላ ንገረኒ ጌጋ እያ ታ ፅምዶ ትብል ግን ንዓይ ትርዳእኒ ህዝቢ ንህዝቢ ክራኸብ ከም ተሓዝ ዝረኣኸያ ቀሊል ኣይኮነን ቦቲው ማለት መዓት ህዝቢ ተጨዊና እዩ ኣብቲ ቦርደር ዝነበረ ተጎዳእቲ ናይ ቦርደር ህዝቢ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ንህዝቢ ክራኸብ ብድሕሪና ዝወጋኣና ሰራዊት ኤርትራ ከይህሉ መሬትና ክነምልስ ተመዛበልትና ክንመልስ ኣይትጠቕመና እንዶ ኣውፃለይ ካብታ ኮይናት ሕዚኣ ዘይተድሊ እንተኮይና ትኽክል ኣብዚኣ ወፃ እንተ ተባሂላ ግን ንገረኒ ሕጂ እንታይ ድዩ ዓንተ ወልዒልዋ ዝነበረ መሬትና ንምምላስ እንዲና እታ ኣጀንዳ ዘለሃና እኮ መሬትና ንምምላስ ኢና ሕጂ ዘለሃና ናይ ተጋሩ ኣጀንዳ ምዕራብ ትግራይ ምምላስ ምብራቅን ሰሜን ምዕራብን ዘሎ ብኤርትራ ተወሪሩን ምምላስ እያ ንምምላስ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ኢሉ ንጹር ገይሩ ማለት እዩ ንጹር ገይሩ ሃገረ ትግራይ ዘይቅበል መሬት ትግራይ ከዓ ኣብ መሬት ኤርትራ ከም ዘሎ ትዝወረሮ መሬትስ ከይኣመነ ኣብ መሬት ኤርትራ ከም ዘሎ ብኢፋ ገሊፁ ኣብ ዘለሉ እዋን ምስ ኤርትራ ፅምዶ ምፍጣር ባድመ ከምልስ ኢልካ ምሕሳብ ፋላሲ እንዋዕሉ ኢናታይ ምስ ፋኖ ፅምዶ ፈጢረ ምዕራብ ትግራይ ከምልስ ዝብል ዕውድ ተሃልዩ ናብ ትግራይ ፖለቲካዊ ዕብዳን እምበር ኣይኸውንን እየ ዘለኹ ኣነ ትኽኾን ዘለዎ እንታይ እዩ ትመጀመርያ ካብ ፅንተት ዘድሓደና ሰራዊት ዋጋ ከፊሉ ዘፍረሞ ፌርማ ንክፍፀም ፅዑንተ ንፍጠር ንወድእ ኢና ንብል ዘለና ንሳ ዘይወዳእናላ ምክንያት ብናይ ባዕልና ሕማቕ ኢና ኢለ ስለ ዝኣምን እየ ይብለካ ኣለኹ እኮ ኣነ እኮ ግልፂ ዝነግረካ ዘለኹ ንፀላእትና ድኩዕኑ ክፍፀመ ይደልን ፌደራል መንግስትስ ውዕል ፕሪቶሪያ ክፍፀመ ይደልን ኮልካ ንዓንተ ፌደራል መንግስቲ ዳ ክንጠፍእ እኮ ይደልን ነይሩ ቀደም እውን ከይጠፍእ ዝገበርና እኮ ባዕልና ኢና ፌደራል መንግስቲ ይኮነን ናይ ፀላእትና ድሌት ከም ዘለዎ ኮይኑ ኢንተርናሽናል ውዕሊ ስለ ዝኾነ እዚዩ እታ ውዕሊ ዓንዳ ብኣግባብ ብምሓዝ ናብ ኢንተርናሽናል መድረክ ብምምላስ ናፍቱ ዘፈራረመ ኣካል ብምምላስ ክፍፀም ይኽእል ኢለ ዝኣምን ኣነ ተስፋ ይቆረፅኩ ናብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ሽምግልና እዩ ባይዞ ናይ ኣርቢትሬሽን ኣይኮነን ነይሩ ቱ ግዛዕ ማለት ሚድየት እዮም ገይሮም እምበር
شمقلنا ينبر حق عالم كيدنا زي تفريدون يري إلنا نشنفو يكونن زي أتر دا خاور وعلى بريطانيا تفكر تناس دبلوماتيكال نشنفينا أنا وأنت مليسنا يو دبلوماتيكالي نحنا تنكوست خمزة كنا إنا نفلت حجة كنتين نكون لنا مثلك بشمس أمدو منجستي إثيوبيا قلت سخون زلوا نص أمدو كان بوعي بريطانيا مفراسيز قطرة كيو قطرة إله خالي قركيو ليلا كون زارب زلوا سلاقي قنيسكا سلا أزفتري إزبزلخان شعبيان بالسجنان مس إرترا زي ود أنا يو أجندة لنا أجندنا خمي بpolitical negotiation دحر نقصله مسبلنا جن إتامس إرترا نجبر عليك ركب مس بالسجنا ويمس أورمو قر بتدل ملكوع تخينو كابت أورنت يزخون سلا ممرات مواجهة ممرات يزخون بر كافتو وجه أيوة أنا أني إزبزلخان كابت أورنت سموت كوتنا عليه تتصلي أنا حتى حنت لتن أوصل لي كافتو جيز ولا كذا لقطة دي حزب مس إرترا ون مريتنا حيزوم سلازلو تنقل شعبية سلن فلتو بصور مس إرترا تساميركا أي خوونن يلكالها تايرا ببرة تحتكو مريتنا لغا بحيلنا خنا كائنا يحتكون مصفان نون تساميركا يخونن يلكاني مزرابة يكال مزرابة يكال يلكان اللغة مسلم صومون ببرة يحتكون بالسجن نون يبنان وعلى بريطانيا خصنا يدلن يلكان اللغة I think سلكاتي ولا مثلا سلكة يكون اوكي طنع سلازي بسجن نون وعلى بريطانيا خصنا يدلن يلكان اللغة سلستي يوم زيوم تقرأي كتفوز دليوم تغكليو لذي مسي أو مسي ولا دحان ندو كمتنو لزلنا شعبية خمتات بلا زلخة بقبر أكمبر سلام دليو يكون نول فانون كمان نول نحنا كما يجرنا اينا فلالينا نصلاتنا خنا شنف نخيل عدنا خنا ملس انت خوينا استراتيجي تقمط نيرك عنتو استراتيجيك اندبندنس يلكا استراتيجيك مخان مالت ببرته وديره بدفع خوينا موقع يمثلنا مقطام يمثلنا دكتور هايله تطجعنا كو يكوننا كاب انت توصيناتنا تطجعنا كنا سراويتنا نطنافر هو تخكلي خاص نودد نحمو ايش ندو حتى يودالك حزي سراوتنا متنخر حتى يولن تخكلي خاو او من مزتراتري مسواتنت بزقنس حقير منقد بزخون منقد استراتيجيست مسيل كاسلز مصخايله استراتيجيكلي كتكودو اندحر كوين كاغن انت ناسه ولا نسمون زي تقولنا شعبيه بدحرينا زي وقعنا نساس ينتقملا هاي تقملو زي عمل سليمو غوديفاي كاتي النيري شعبياسي تيلو هصان قلع يكونن مچم نغزي يلو اب نتግራይ اب ناي زلالماو بارنت كوماند شعبيه زوتي الى زامنانه حنس انافت ناي كوماند ناي شعبيه انت اتينا نموصاون كصغمناي نموصا كصغمنا طرحت يكونس كمتان بلصغنا زغورون بدحريت كوينو اغرنا نقرصه مسرت زيبلا تግራይ سراوت زيبلا تግራይ كقريامبر مس شعبيه تصاميدكا زدحن ነገር يلن طرح يكونن كنطفئ ونخئلينا انا زبل زلو سلازي بزيا تنصمدو مسرتن 4 حنتي انا حنت زقاوم لا زلو حدا حزباوي قرص يبلون تخاليتي بوليتيكاوي كلتيم ودبات زغبر ومبر ناي حزب ايكونن اتا سالسيتي مس منغستي ኢትዮጵያ ዝጀመርና የውዕል ናፍ ሙሉ ፋላስ ዝኡትምበር ተናአሰ ዴዳክቲቭ ዲ خالي صلاة ዝፈጠር ምበር نتو توعينا يزنورنا خيفتصمنا ناب صلاة زغلبط ملء امبر ملء سلام زمصلنا ايكونن طورنت كا كاب ኤርትራ ተተኮሰና ካብ ብልጽግና ተተኮሰና ሓደ እዩ ጦርነት ስለዚህ ትግራይ ጦርነት አየድልያን ይላል ብዘለና ትግራይ ጦርነት አየድልያን ማለት ከአ ታ ጦርነት አውጻለይ ለካ ግን ይኻኮ ዘይውጻኻለ ቲውን ይመጸናለስ سقيلنا نقطم سراويتنا አጠናኺርና ይኻትብለን ዘላ ተቋርጸን ኮለኻ ከመይ ገረፈ ውጻ ከመጠልካ ፈየናው نسادي አይኮነትን አጀስ ጦርነት ክንወጽ ተኮይና ይብለካ ኣለኹ ዶክተር ስሩዕ ዝኾነ መንግስቲ ትግራይ ግዜያዊ ምሕዳር ዝመርሖ ምስ ገራውትና ፌደራል መንግስቱን በታውዕል መሰረት ዝፈልጦ ርክብ ንግበር ያ ቃል ምስ ፌደራል መንግስቱን በታውዕል መሰረት ሓምዘቕዘቕ ተይኮነ ርክብ ንግበር ያ ምስ ኤርትራ እንገብሮ ዘለና ርክብ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ቅርብ ዘብል መልክዑ نعناون ناب زي كنا فلاس بزوت ملكعو تجارون كلها زي مسمع معلو
ኣብ ክልተ ተገሚስና ገሌና ምስ ብልጽግና ገሌና ምስ ሻዕብያ ገሌና ኣብ ማእኸል ደው ኢልና ኣብ ዘለናሉ ኮይንካ ጽምዶ ምፍጻም ንትግራይ ሓይላ ኣዳኺምካ ናብ ሰለስተ ማኣዘናት ከፊልካ ስለ ዝኾነ ካብ ሰላም ክነምጽ እንተኮይና መሰረትና ፖለቲካዊ ውሽጥና ኢና ክንረጋጋእ ዘለና እቲ መሰረቱ ፖለቲካዊ ዘይምርጋእ ውሽጥ ስለ ዘሎ እዩ ሻዕብያ ዝብለጸልና ዘሎ ብልጽግና ዝብለጸልና ዘሎ ስለዚ ታ ስትራቴጂካሊ ካብ ጦርነት ምውጻእ ማለት ሓደ ብሔራዊ ዕርቂ የድልብ ትግራይ ተኸፋፊልና ኢና ዘለና أنا صنع بيراو عرق العلق زين صنعنا عبي أجندة بيراو عرقي نوين حزل لك حزل كأي حطه أي تخيدناو بيراو عرق يدليل كان اللخا بيراو عرق عبي حطه إن بيراو فلا زي يقولوا أو زي انترتين يجورون كتمل سلة إخا بدن بي حدا بيراو عرق يدليل كان الشيء تخيلت خا نحن هنجورز بأننا بوليتيكاوي سجم لنا حج نايمريحنت استراتيجيكال ودكت ውድባት አንጻር መንግስተን ኣብ ትስኣሉ ማለት እዩ እቱ መስሪተዮ ዝብል ውድብነት ግዝያዊ ምሕዳር እውን አንጻር ኣብ ትስኣሉ ሓደሽ ደሽ ኣብ ዝበልናሉ ኢና ዘለና ማለት ክንኣምነሉ ስለ ዘለና ዶክተር ተረጋጋእ መንግስቲ ይኮነን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ሕጂ ጦርነት ኣይኮነስ ግልጋሎት ማለት ጦርነት ኣይኮነስ ደልስ ታ ግልጋሎት እታ መታወቂያ መሃብ እታ ስርናይ ምዕዳል ይስኢኑኒ ካድረታት ኣብ ታሕቲ ሰላም ኣስኢኖሞ ዘለዉ ኣብ ቴንዳታት ኮይኑኮ በአግባቡ ይኮነን ዝከፋፈልኮ በአግባቡ ይኮነን ኮ ዝነብር በአግባቡ ይኮነን ኮ መንግስታዊ ግልጋሎት ዝረክብ በአግባቡ ይኮነን ኮ ናይ ትራንስፖርት ሰርቪስ ዝረክብ ማሓውር መንግስቲ ነቱ ዘሎ ጽምዶዶ ገለ ዝብል ናይ ውሽጣዊ ፖለቲካ ራብሻ ተበሊጹ በለጽ ዘሎ እዝለካ ዘሎ ስለዚህ ውሽጥና ነረጋግ ስትራቴጂካሊ ኢንዲፔንደንት ተኮይና ጦርነት ኣብ ትግራይ ክመጽእ ኣይኽእልን ጥራሕ ተይኮነ ስትራቴጂካሊ ብሕገ መንግስቲ መሰረት መሬትና ክነምልስ ግዝኣታዊ ሓድነትና ክንረጋግጽ ፖለቲካዊ ቅዋምና እውን ክነምልስ ንኽእል ኢና ኢለ ዝኣምን ታሳልሰይ ትኽእል ኣርባዕተ እየን ነይረን ተን ስታይ ዝበልካ እንዳ ሓደ ብሔራዊ ዕርቂ የድልይ ኢልካኒ ተረጋግእ መንግስቲ የድልየና እዚአን እየን ዘድልያ ኦኬ ካልኣይ ነገር ከዓ ተረጋግእ መንግስቲ የድልየና ታሳልሰይቲ መንግስቲ ዝመርሖ ዝተማእኸለ ህዝቢ ተማየጠሉ ርክብ ምስ ገረባብትና የድልየና እታ ራብዒት ዘላ ግን እዚ መሰረታዊ عندنا حزنا يزلنا أفلا بزفتر ملكو نخدو سلازلنا بوليتيكال وين كن ما يطلع يقبع مجمرة جزيهم محداركو أي تما يطلعوا أي رأيو أنفتي جبروكو أي أنفتي هبلو تودون هي حنسا أنا زمر حيبل حنسا أنا يمر حنيبل أفرح تشميمو زمر حزل صمدوي دفرت كوازي بلو نخمرح أنا سي صمدي أزل الجف زبل كواس دفرت زي بلو خوينو سيلو أبلانجا خوينو زمر حزلو صباح يمرحكم زلو الرجاجس كاريخا مالت نيوندو ما أخلا أي مرة راح أنا يود بيكول كان جودفاي من دي زمر حزلو على حسابيو بايتنا وكيل كاريخا تزارب زلها بايتنا وكيل كان تكون كاسبقيو وحوحات وكيل كاريخا خنو لينا صغا بايتنا أي خاتلسو حوحاتي إيز بزلو خلتيهم ناي تفعلالي بارتا أولات مخانكم يزفلت انبر وكيلكم انتخونكم ما تطبقوا يسلح حوحات كحتى يسلو بايتنا حتى كاي I think ويكلتهم كنياتاتي لي قريب نحن ويكلتهم تزارهم معنا فوصل نو خطوص يكون كان أبيك توصل ده كنت يترفع زلو أربعة حيزة زلو تادي بهراو عرقي ترجع منجستي استمع أخل ركب منجستي تيب ياون زفلتو منجست جزيهم حدار زمرحو ركب كله اللي هو يخال كاني بوليتيكاوي أو بوليتيكاوي ركبنا زي مستو سالسة ون ز الرقبي بوليتيكاوي ردد بزلوا زول سلازخنا وخما أخلي كليو يخلي زول أمنا تلني